Taranga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh angin to takum gadi o ile kata pour que na se fe khadanga kebe gani to rodrik barenga aga to mogobe kebe gani to lenki to journée ko passe mogobe c'est vrai ngata gala to gel daro c'est pas danga ere nke sema kedima kundu khaswa gala nanti barça yu kama to na négocier kebe ndo masa système tanga mogobe kundu igla o kebe gani to Rodri Hernandez kundu igla signé ken barça ko milene tere digame ni kebe kundu abu to daru lele khasumata burunga ere khamata manganga ere sinsiri mais lenki to barça to lenki sobanga media kebe confirmé nanti officiellement kun barça di kebe ni premier offert tan kat kebe ni sittinga ido sitting kama na ngoli kebe thématiquement kundu pour que na négocier kebe ni to Rodri par exemple la prix ngabaren quoi keno nga to lenki kiyenga déjà barça di kebe ni to premier offert tan kat kebe ni to city no ko be par exemple to angleterre kundu kebe ni par exemple to joueur ke to système quoi ado joueur ke gan ka xobono kebe ni système kalte be quoi Kendro nga to City de Barça, il s'est fait de Messi, et Diango passe Messi, mais a définitivement qu'on a wattu qu'on a gagné, Kenny nanti City et il Barça, il mi gomo final kebe gani to joueur ke kam. Pourquoi donc gom joueur ke kam ta qu'on a gagné, kebe gani to City ngel xarsi be demander et joueur ke yi et Barça ngel xarsi fona be ga City nga, aro City ngel kebe demander différence ngel menax. Bon différence ngel menax ta kundu et khayile ne kebe no saison to falle ga dim quoi. Donc ket na famu to Barça do City kama negocio kebe kama ite lengi so banga Barça kundu il kebe gani to plus de 45 millions il kundu ati plus de 45 millions Barça de Kenya kini kebe City ngal lenki kebe gani to Rodrigo et prix joueur ni kebe raso ba mun kan anti joueur kebe kunda contrat ngani mene et kebe gani par exemple to il saison quoi donc ça contrat ngani mene kebe il saison kundu City obligé inagaga joueur contrat ngani mene sinere ango obligé anaga ken wakati anga ke murnu joueur ke presque alanti kenchu kita kebe ni joueur ke pour que angala ken kar sud trindini anga ke smura la kita ko be joueur ke balengan kebe anga la ken bala trindini kebe ni joueur ke xobe nga quoi donc c'est ken danga wakati go harang na baran kite nga wala nan kite tolo mulan palle quoi parfois nan kite ga tolo palla mana betanti to na fantanga quoi xawati wan ken berne quoi ande berne mané ta nya ga fay nan tigel mercadi na tere joueur nga tingetre ke équipe wa anke mu duwe ken équipe danga jonko be ko en équipe tan ko joueur en bloqué équipe tan sous directement autre penalty to joueur qui à la télé baka marqué un gratuit quoi to City ngal lenki yerke fona ko ndagni il était Barça de plus de 45 millions guinéens et de 45 millions que directement kenni Barça kebe tout na wacha directement après ken no nga Barça dit to bonus le quoi bonus ke royen kebe kenni to kharsibe e gatini condition nem ke diam espera ra kundu e gatini la prime et bonus kebe ni joueur ko yati ko ndagni Espagne ko ngati variable joueur ko beni kharsibe tout na ken kharsi atu ke falle inati wacha kharsi wurna kama ken kas tugende condition ko condition ko timman ken khartu quoi donc ken no nga imako exactement kondu Barça kebe kefe be sitin ke tirindi quoi mais ga Barça 45 millions ja kondu tenga sitin ko ndagni ada variable variable ke la par exemple 15 millions rime ananya total 60 millions mais ha en réalité kebe ko ken ni to City no Barça imgom City ga ken Barça ke l'offerta fana be katia City ni landi nanti to ke offerta ke feti forta kundu iga duku kebe ni par exemple to joueur après ken kal nigel kebe ko iti kebe gen masa City kundu to ko tabi khol lenki wacha kundu kebe gen lenki vendredi le kundu et City nga ya ke murnu gel joueur ke kundu gel kharsi be ga murnu par exemple to equipe be ga mulla anna joueur ko ben kharsi be to kundu il ken kharsi akengen ko quoi fois ni kebe to ngu agre ngani mais fois ni gel nga mulla na to Rodri khobo anga prene kebe ke kharsi to ndenga quoi ken no nga il ko nanti City kebe par exemple to Rodri bakenga no ko ben City ta kundu il kharsi interndi kharsi etern khage ben gobe ke feti par exemple to basque et basingen kebe kenni est-ce que City Barça gana ti City na to kharsi ke eterndi nitu wana ube to anke eterndi o ta wana kundu man ne banen passe ni bon actuellement kundu wacha on tout qui la passe ni to par exemple ken kare quoi mais ga City kebe ni Barça offerte nga wacha kuna actuellement kundu il m'a accepté kebe ni par exemple to Rodri kamma quoi donc ken no to fuka ona fainde kamma siri ona tenga kamma siri ona faina tu wacha kati to wuro ku wacha ka to meso ma kunda ni kebe kana to khalige
City nga décidé kebe ou Barça nga décidé kebe ni to par exemple joueur ti kamma mais ra kebe en Espagne re me ya balu ku be ni ga ko nanti to kebe Barça ra fi kini City nga ske landi il to kebe ni par exemple to faute na kono kebe na kema City ngundu ya hagin pen kebe ni Barça joueur ken Tommy Marquez mbilien terrain ni kaya ngel foto ke wori to kebe ni par exemple to video ke jopadunga kebe gen Rodri aro kele foto ngana kundu Tommy Marquez mbilien terrain ni iti kebe ni to City ngundu ken joueur kundu i intéressant ça joueur kundu i mula to ina khobo quoi bora pour que to ken nget nyana fu ka City no Barça nget kebe ira final quoi arrête kebe ko ken City ngundu mo fu kebe kundu ken ni minimum 70 millions peut-être kundu kebe ni par exemple to joueur ki khobe en bare ya ke murunu ken per 70 millions bon ken fois kebe ana faye par exemple l'Angleterre kundu to City ni 60 millions terni kebe ni par exemple to City iras be terni kundu kempeti par exemple to euro quoi on tanta Angleterre iras be gana euro fe quoi entonces kebe ni to libra nga ya libra iras nga no kundu a 60 millions a game 70 millions de kebe ni to euro nya quoi entonces wacha iti Angleterre de 60 millions a terni kebe City kebe ni to City ka terni kebe to joueur kundu après to Barça to kundu yakana faye kama gelli il a 70 millions to na kebe Rodri qui du après to ke falle iti City il ke fine équipe mbeni kundu i hajunte nga keben Tommy Marquez Tommy joueur ni kebe kundu City to gelliga mulla ido Barça gana kati gagene to gel Barça gana to chakundu joueur ngo makomo la joueur to kan trafic no kundu il a game jonko tangay quoi mais pour la kundu banasum confirmé Barça 45 millions nakini na bonus la kama mais City 40 to ken qarsi kundu iti non ki qarsi roho wacha en réalité officiellement ima ko yake murnu khayti e kemen City ngudu ini million 60 millions ya murnu quoi 30 millions quoi agana kundo nga su Barça 70 millions tona keben joueur ke quoi gelli City ngati wacha kundo ha ben hake joueur khadrondi to transfer kan kundu kella siki foga baka jonko bo ha pour la ma kunda ni ke baru du pour kan ba khala to shita ma wacha kundu e mo gum finanu il ga game presque watni 95% il a gemme parce que joueur ngul Barça mo la joueur nali aga to équipe mbi le mena nya joueur contre nya kundu équipe nga obligé ne ke wati kundu wato worni ani ke tengu na wara joueur ke ara no kube aga linya adanga kundu ya kasbe kina ken qarsa accepter quoi wacha to fay ke no kundu fa ken trengana ro to lele wuro ke ta 4 mai soba ke be na passé ke be no meni to samedi nga mo se fa kama ire quoi on tara ni quoi ni fini be le ki ga do mo ke ya kundu kama mu na abonné ke ben kan je kundu ke be ni to run tv ire kundu principal ado run tv de alla ke sala fo meni kundu inshallah golle nje pana ke ben tv na parenga inshallah ke quoi on tara merci o fallait quoi bye o watiri jonga mamu toujours na vidéo ko partage kundu commentaire na zem be ko ndagani ala tirndu ke ben commentaire na quoi on tara merci o fallait quoi